सम्मानाय नमः तपस्विने नमः भैरवाय नमः भास्कराय नमः गन्धाय नमः स्वस्तिनाशनाय नमः स्वस्ताय नमः अभयांजनेय स्वामिदेवाभ्यो नमः आत्मप्रदक्षिणनमस्कारं समर्पयामि। पूर्ण अनुग्रह कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु। उत्तरां देवविद्यामास्यास्ति अभयांजनेय स्वामी देवताभ्यो नमः साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि। अभयांजनेय स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष बल सिद्धिरस्तु। अभिवृद्धिश्च समस्त सर्वमंगल सिद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं सर्वदोष विमुक्त्यर्थं सर्वरोग निवारणार्थं पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां स्मृतिलो श्रीगोत्रोत्सवस्य गंगाधरं नामनेस्य तस्य भगवतीच नलिनम्मा नाम्नः तस्य कुमारस्य यज्ञपौर्णामेस्य तस्य धर्मवतीच अपर्णा नाम्नः तस्य कुमार्यायां स्वारी नाम्नः सर्वकुटुम्बस्य परिवारगोत्रोत्सवस्य वेङ्कटेश नाम्नेस्य तस्य धर्मवतीच शिल्पा नाम्नः तस्य कुमारस्य श्रीराज नाम्नेस्य सर्वकुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अश्विनी श्रीमन् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य आदि मध्यांत हितस्य देवोत्तमस्य पुण्यग्रामस्य श्री अभयांजनेय स्वामिने नमः। पंचाभिषेक पूजनं कर्मणे श्री महागणपति देवता पूजां च करिष्ये। ओम गणानां त्वां गणपतिं वामहे कं गणीनाभूत्सर्वोत्तमं ज्येष्ठां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोदिभिः श्रीमहागणाधिपतये नमः। धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ समस्त सन्मंगल अवाप्ति अर्थं मम जन्मनक्षत्रे जन्मराशि वशात् नामनक्षत्रे नामराशि वशात् जन्म अनुजन्म त्रिजन्म सांभाविक सामुदायिक वध वैनाशिक मानस युक्त उपरिग्रह वेद वशात् मम जन्म तिथि वार नक्षत्र योग करण मुहूर्त वशात् कालचक्र सिंह अवलोकन मंडूक गमन मर्कट गमनादि वशात् गोचर अष्टक वर्गादि जीव रूपादि बलिः यामल मुक्त वशात् मम जन्म लग्न होर। जय श्री राम 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 जय श्री राम
శ్రీరామ్ జై 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 హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽस्नामां प्रतिष्ठितां वेद्यन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पद्यन्यस्याय పంచొకటి ఏం కాదు